Panibagong adlaw na po sa itong pagpaningkamot pare ko. First of all, thank you so much kayo sa akong mga supporters dira and also sa akong mga lucky sharer. For today's video pare ko, magtrabaho na pud ta. Mao na dito na mong ikatulo ka adlaw karon nga trabaho dito pare ko no. Kinsa bay dili ganahan og trabaho ani pare ko nga mura na imong trabaho sige ra kag atong anang panday. Nasamot kinahutdan pagidog lansang mo nang dali-dali ra pud mi gabiyahe paingon sa hardware og sa pila ka minuto pagbiyahe dito na mga kapari ko nakaabot na dito mi dire sa hardware kay magpalit mig lansang. Nakabantay ba mo pare ko nga tsada kayo mo trabaho sa mutag vibes kay nimo imong katrabaho kay sa kadaghan nasudlan na ako nga trabaho pare ko nagi uban sa akong mga kauban nga dili gid magkasinabot pod sa ilahang mga kauban ug sa pagbalik dito na mo pare ko dali-dali ra pod ay mi nagtrabaho dayon dira aron mo makabalog aron mo masayod pare ko ang trabaho dito sa libor mora dito ni magtunol la ka dira sa mga kinahanglanon sa panday ug pagkahuman nimo dira wala kay trabahoon pwede ra ka magsigarilyoha dira magpaabot na pud ka suguon tapulan gud ta mo nang magpaabot ta suguon tamang exercise retirada nato dira pare ko kay lisod pud kaayo magbuot-buot ta dira og trabaho unsa may kung buhaton dira nga mo koy trabaho on dira pandukdukon ko lugar nang gitrabaho anang panday nya karon kay nakanaog naman akong panday diha pare ko mo nang dali-dali ra pud ako sa gitabangan baron ignon ko gihon pud ta ba unya gipang tunol la pud dito na ko ni mga kahoy pare ko aron mapanday na pud sa ibabaw madukdukan malansangan na pud dito nya ni diri ba pila nakatuig wala dito ko nakapanarbaho dito pare ko no kay gatabakuan ko mo nang karon sideline na tirada karon ba pambinlod-binlod ra ko istorya pa sa kung panday dito pare ko no wala gid siya moagi og pagkapanday diretso dito kung wala siya moagi libor kay tanan trabaho nga ni baluan dito nya pare ko ma all around ba nga klase sa trabaho dira giagi gina siya og pagkalibor mao nang kanang gipang trabaho dito nya dira pare ko ako nang gipang timan-an kay puhon makapanday kog tangkalan sa baboy kabalo nako unya mao na sad niya akong trabaho tamang hawid-hawid na pud aning ladder hagdanan gud nga stainless ba medyo laay bigid trabaho ani pare ko mura nakauna-una na pud ko magsaka-saka ko aning ibabaw ba kay mura kog Spiderman ang nakalami pagid aning trabaho pare ko ba ikaw nagali ang libor ikaw pagid ang foreman pagka double pay na gini pare ko ang isa ka bayad kasaba mao na ni akong gignon sa inyo pare ko no pag gina-enjoy lang nimo imong trabaho dira wala gi kaapoy ug wala gi hasol ibutang sa inyong hunahuna ug ibutang sa inyong alimpatakan nga higugma ang inyong trabaho dili inyong katrabaho kapila ko ba manabalikon aron lang mosantok na sa inyong utok kani nga part dito pare ko ba medyo hapit na minahuman diri mo nang gipaspasan na po na ako nagtunol ng mga kahoy dira aron mahuman na gyud ug kay nahuman naman may nga trabaho dira pare ko wa na nagpa-feeling na po ko diri nga mason ba mura na po kog panday diri dapita hawid-hawid po kog mitrusan kunuhay pag once nga kabalo ka mahawid dira og martilyo gabas sirotso unsa panan nga mata nga klases pagpanday dira pare ko wa na 50-50 na ka nga panday diha pwede panday guba pwede pod panday daot dire dito pare ko no wa na gisugo de pwede tuhod ko sa akong scale dira bag unsa na akong trabaho pilar ko pagputol-putol anang mga kahoy ko ug di ni magkadima ni akong trabaho pwede ra man imong sugnod sugo de tuhod ko pagputol og kahoy ana pare ko ba para ipang clip bitaw namo agtong mga sinumbakan ba aron dili pod mahugno inig saka namo ba lisod po kayo mag-atop ka diha pare ko na mag-uban mo dirag dulog sa sin kanaog paingon sa ubos kinahugno unya giplastar na po dito na kuning ladder o hagdanan diri pare ko kay diri ko pod ko mag-acrobatic ba unya karon kay mo koy buhaton stop look and listen ra kay kong trabaho diri pare ko tamang paabot na nagusuguon diri dapit usahay na lang gid pare ko taguan na akong martilyo aron pangitaon sa panday aron suguon po ko niya pagpangitag martilyo kay wa man koy trabahoon abi ninyo pare ko sultian da mo na maging mga trabaho nga worst kayo grabe ka rubo pero napoy mga trabaho nga medyo relax ra po kadirang dapita na maora to pare ko paligon kog follow like and share sa tong video ug ayo kalimot pare ko pagi-comment dira kung taga-asa ka para next content manotice dayon tika I love you all momwa bye bye